Ma'am Fatima po. Good morning. So, anong gagawin natin today, ma'am? Straight and color. Color. Natural hair mo ba to, ma'am? Ito, or straight lang yan ngayon. naka-plancha lang? Anong color natin? Gusto ko ito pero mas light, pwede. Mas brown din. Oo, brown. Pero one color. One color lang. No highlights, nothing. No highlights. Just, Sige. pero mas light dito ng konti, no? Ano ba yung nakikita mo dyan na color, ma'am? Parang dark brown. Parang ito lang buhok ko. Gusto ko naman different. Mas lighter dito. Mas lighter. Okay. Para malaman naman na iba. Sa cut, ma'am, anong cut natin? The Trim same lang. thing. Trim lang. Okay. Sige po. Yan. Ang Korean novella. I love it. Yan. Punta na sa Trima. Vancouver. Bakasyon na. Yan. Hintahin mo sa mga friends mo, ma'am. Beshi, halika na rito. Go to Trima. Diba? Shangri-La. Shangri-La. Yan. As for Jared. So, ganda. Ganda. Yan. Happy. Yan. Pati yung color mo, bagay sa'yo. Ganda. Kumata. Oo, diba? Nakakabata. Thank you so much.